Vamos a orar. And now let us pray. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos adorar como pueblo. Thank you, Father, for this time that we come together, that we can actually pray as a people. Gracias, Señor, porque podemos reconocer su palabra y su obra en nuestros corazones. Thank you, Father, that we can recognize your deed, your work, and your word in us. Suplicamos, Señor, que su nombre sea glorificado y que el Evangelio sea predicado, We Padre. pray that your word be glorified and that your gospel be preached. En nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus, Amén. amen. Juan capítulo 3, versículo 16. Probablemente ya lo empezaste a recitar en tu cabeza. John 3:16, you should have this by heart. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever shall believe in him shall not perish but have everlasting life. Y no puedo iniciar este sermón de otra manera ni con otro principio. So I can actually not start off this sermon with another principle. La manifestación gloriosa del amor de Dios consiste en que el Padre ha dado a su Hijo The manifestation of God's glory is that he has given his only Son. de manera libre, de manera voluntaria, dio al amado, al obediente, al perfecto, al santo, al justo. And actually he gave his Son, his holy Son, his appointed Son, his glorified Son, Para manifestar su amor al pecador y al rebelde. to manifest his love to the sinner and to the rebellious. Ese es el Evangelio de la gracia. That's the gospel of grace. El que era justo murió por el pecador. That who he was righteous El que died no, for he was sinner. el que no merecía castigo murió por quien sí lo merecía. He who did not deserve punishment deserved and actually received punishment. Pagó nuestra deuda en la cruz para asegurar la reconciliación entre Dios y los hombres. He paid the price for us so we could be reconciled with God. Y esta es la noticia para ti. And that's here the news today for you. No importa quién seas, It doesn't matter who you are. no importa cuál sea tu pasado, It doesn't matter what past you have. puedes olvidarte de todo aquello que te acusa si has creído verdaderamente en Jesucristo como tu Salvador y Señor. You can actually forget everything that accuses you if you have truly received the Lord Jesus Christ. En Cristo tenemos garantizada la paz para con Dios eternamente. So in Christ we have been secured eternal peace with God. Pero tengo que aclarar, I have to clarify. creer no es recitar unas palabras. So obviously believing is not to recite certain words, Creer no es saber un discurso. and to believe is not to have something by heart like a sermon. Creer es vehementemente confesar al Señor y tu necesidad de Él todos los días de tu vida. And believing is to vehemently believe and confess all the days of your life. Antes de ir a estudiar el seminario, tuve la oportunidad de viajar a conocer el seminario. And before I actually went to seminary, I had the opportunity to take a tour of that seminary. Y el pastor que me recibió en su casa era mucho más sabio de lo que pensaba. And the pastor who received me at his house actually was wiser than I thought. En mi defensa yo tenía como 16 años, casi 17 años. And so in my defense, I was 16 or 17 years old. Entonces le hice esta pregunta un día que íbamos en el carro. And one time where we riding along in the car, I made this question. Pastor, ¿se puede perder la salvación? And I asked the pastor, cannot one lose his or her salvation? Y entonces él empezó a recitar Juan 3:16. And then he started to recite John 3:16. Y al final me preguntó, ¿para que tengas qué, Manuel? And he said at the end, so you can have what, brother? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga So vida he, eterna. whosoever shall believe shall not perish but have everlasting life. Y dice, el regalo de Dios es eterno y jamás se pierde. And so the gift of the Father is eternal and does not go away. Pero mientras estacionaba el carro y se bajaba del carro para hacer la diligencia, me gritó, si realmente eres salvo, ¿lo eres, Manuel? Y se bajó. So actually we were parking the car, and while he was getting out, he said, well, if you're actually saved, Manuel, then are you? And he started walking away from the car. Y me dejó pensando todo el viaje.
And then he actually left me reeling and thinking the whole trip. Porque si Dios da la vida eterna, ¿cómo Because puedes if God perderla? provides full eternal life, how is it that you can lose it? ¿De qué manera podrías perder la vida eterna que Cristo consiguió en la cruz para aquel que cree? How can you actually lose this eternal life that Christ paid for us on the cross? Y es un principio de lógica. And it's a principle of logic, actually. Si te regala la vida eterna, pero la pierdes, entonces ya no es eterna. And so, for example, if he provides with eternal life and then he gives it away, then that's not eternal. Y el punto es que la vida que Cristo da, nos la da aquí para toda la eternidad. So the principle here is that eternal life is provided for us. He actually gives it here and now. ¿Cómo puedes perder eso? So how could you lose it? Algunas personas enseñan que si tú no oras, si tú no lees, si tú no te preocupas por tu salvación, incluso si tú pecas, So, for example, people say that if you do not do this or write or read or pray, if you do not are preoccupied with your salvation, entonces seguramente perdiste la salvación. then surely you should have lost that salvation. Si la tenías, Dios te la dio, So actually you had it at one point in time. God Pero- gave it to you. pero por tu pecado la perdiste. But because of your sin, you lost it. Y entonces, el desafío de estas personas para los que escuchan el Evangelio en esas iglesias es, tienes que preocuparte por tu salvación. So the challenge of those churches that preach that way is you have to be worried about your salvation. Dios ya hizo su obra y Dios ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz y ahora te toca a ti ser responsable de esa salvación y no perderla jamás. So for example here, God already provided eternal life on the cross through Jesus Christ. Now it's up to us to have that responsibility not to lose it. Porque si pierdes la salvación, te vas al infierno. So obviously if you lose salvation, then you go to hell. Así es que tienes esto preciado que Cristo logró en la cruz y depende de ti tenerla o no tenerla para toda la eternidad. So there's something here that is very precious that was provided for by Jesus Christ, and it's up to you not to lose it. Y el argumento de estas personas es, la gente que cree esto realmente se esfuerza por mantener la salvación, por cuidar su santidad, por crecer en la gracia. So people that are actually preoccupied with that, they're actually fulfilling their duties and their part to carry out that salvation and not lose it. Esta gente es humilde y no es soberbia como los otros que creen que ya son salvos. So these people are actually humble and not prideful because they know that they have eternal life. Esta gente se va a mantener en una constante creciente en donde va a estar esforzándose por no perder la salvación. So these people are actually trying to make it on the long and narrow, not to lose the salvation that was provided for them. Va a estar inmerso en este proceso para no perder lo que Cristo ha hecho en la cruz. So they would actually be immersed in this process, not to lose that what Christ has already provided for. Y pareciera que voltean a ver a aquellos que enseñan las doctrinas de la gracia y dice, ¿cómo puedes estar seguro de tu salvación si todavía tienes pecado? People actually then turn around to people who preach grace and say, how is it that you're sure about salvation with your sin still in your life, for example? Y entonces, sin entender las doctrinas de la gracia, se van al polo opuesto y dicen, tú ni lees, ni te importa tu santidad, ni te importa tu relación con Dios y piensas que te vas a ir al cielo. So, for example, they turn around and say, well, you think that everything is done for you. You don't even read the Bible, you don't even pray, but everything is taken care of. Pareciera que esos que creen en la gracia no tienen ninguna responsabilidad y no tienen ninguna cuenta que dar a Dios por lo que Dios ha hecho por ellos. So people actually turn around to people who preach grace and they think, well, there's nothing there that could be done by them to not lose salvation. Y entonces, Therefore, aunque podemos creer que un cristiano debería de estar leyendo, orando, sirviendo, aprendiendo del Señor, we truly think that obviously Christians should be preaching, teaching, reading the book of, and the Word of God. y eso ninguno de los dos polos lo niega. And obviously these two extremes do not deny the fact that we have to do these things. El punto es el camino que se toma y el propósito que se tiene. But actually the topic is the rationale behind these actions. Si yo creo que yo tengo que ganarme la salvación o tengo que participar en la salvación y tengo que cuidar la salvación, If I actually believe that I have to participate in salvation and take care of salvation, ¿realmente he entendido la gracia en Cristo? then have I really understood the grace of God?
Si yo creo que son mis obras lo que participo en la salvación, que es por gracia, ¿realmente es gracia? And so, for example, if I think that my deeds are the ones that are important, then is it truly grace that I'm after? Si la preocupación que tengo para poder estar delante de Dios es no irme al infierno, ¿realmente estoy glorificando a Dios? So if I'm really concerned about my own salvation and not going to hell, am I actually truly serving God? ¿O estoy pensando en mí y en no perder algo, en no perder la salvación? Or I'm actually preoccupied by not trying to lose salvation? Cuando vemos la cultura, So when we look around the current culture cuando vemos los consejos de la gente que no conoce a Dios, and seek out the wisdom of the people who do not know God, cuando vemos a la sociedad corrompida, and we actually see a corrupt society, cuando lo permitido es que tú puedes creer lo que tú quieras y ahora puedes definir qué sexo quieres tener. for example, now everything is a free-for-all and you can believe and you can actually choose the sex you want to have. Y está bien y te aplaudo tu decisión y tu valor para salir a la sociedad y hacer eso. And so I applaud your effort and to come out into society and say these things. Pero por el otro lado, si tú dices que eres cristiano, te empiezan a decir que eres un cuadrado, retrógrada, intransigente, que no entiendes y que tienes falta de amor. You actually share and say, well, I'm actually a Christian, and you become a person that is of a square opinion, that you do not have any type of leeway in certain opinions. Cuando vemos que la cultura cada vez es más egoísta So culture is every time more selfish. y cuando reconocemos que los ataques de Satanás son reales a sus hijos, And a so los when hijos de we Dios, recognize that the attacks of the devil are real against the children of God, pero sobre todo, but foremost, cuando estás solo when you're alone y cuando miras para adentro, and when you actually seek inside yourself dices qué terrible es el pecado. and you say, how terrible is sin? No importa la postura que tengas, It doesn't matter what position you take. el pecado es una realidad en todas las personas. Sin is actually reality in people. El pecado es una realidad que vamos a tener que estar enfrentando hasta el último hálito de nuestra vida. And obviously sin is something that will be challenging us throughout our lives. Es una realidad que no la vamos a quitar. So it's actually a reality that we will not completely displace. Pero quien ha conocido verdaderamente la gracia de Dios But he who actually has sought out the grace of God, truly, va a estar dispuesto a leer, a orar, a crecer, a cuidar su relación con Dios. he will actually be procuring that relationship with God and reading the Word of God and praying. Porque el increíble regalo que Dios ha hecho está Because- garantizado. The actual incredible gift that God has provided for us has been that, provided for us fully. Me gustaría leer Romanos capítulo 8, versículo 30. So let us now turn to the book of Romans 8:30. Y en esto se basa la seguridad de nuestra salvación. And so this is the assurance of our salvation. Romanos capítulo 8, versículo 30 dice, y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. And those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified. Predestinó, llamó, justificó y glorificó. Predestined, Y los glorificó como si fuera un hecho futuro ya establecido. and actually it's spoken or written about in future tense of something that has already happened. Romanos capítulo 11, versículo 29 dice así. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. And for example, here in Romans 11:29 says, for God's gifts and his call are irrevocable. Irrevocable es una resolución que jamás se echará para atrás. So it's a resolution that cannot be annulled. Así es que bajo las premisas de que tenemos una vida eterna y un llamamiento irrevocable, So under the tenet that we actually have an irrevocable calling and purpose, así que ya estableciendo que Dios, lo que Dios propone, Él lo va a hacer porque nadie se lo puede echar para atrás. so obviously the things that God has established, no one can revoke. Y la vida que Él te da es eterna, And the life that he provides for us is eternal, desde aquí para toda la eternidad. from here on to eternity.
podemos estar seguros de nuestra salvación como una promesa de Dios para sus hijos. Sure about the salvation as a gift of God to His children. El consuelo es ese precisamente. Esta es la promesa de Dios. El que inició la buena obra la va a perfeccionar hasta lo último. So that's the great consolation. Who He provided for in the gift has already provided for all time. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy persuadido que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. In Philippians 11:6 it says, He who carried out a great work shall accomplish it to the end. Así es que cuando nosotros conocemos de la gracia tenemos dos cosas seguras. So when we actually know about grace, we have two things that are certain. La salvación es de Dios. Salvation comes from God. La salvación le pertenece a Dios y Él se asegura de aplicarla. Belongs to God, and He actually ensures that it is carried out. Pero por otro lado, But on the other hand, el hombre tiene un camino. man has his own way. Es decir, aquella persona que diga que es salvo por gracia, pero quiera vivir como se le pega la gana sin considerar a Dios. For example, the person says, well, salvation is through grace, but I want to live out my life in my own terms. Se regresa al discurso y no se trata de lo que repites, se trata de lo que realmente vives y conoces. It doesn't matter if you go back to the sermon and actually repeat things, it's what you live out. Las personas que conocen las doctrinas de la gracia entienden y asumen para sí mismos, Romanos capítulo 5, versículo 8. People actually who understand grace carry out those things in their own lives, like in Romans 11. 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. So Romans 5:8. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Si Cristo murió y dio su vida por aquel que era pecador y por aquel que era rebelde y por aquel que estaba ofendiendo al Padre. For example, now God provided life to that person who was rebellious and living against God. Si el Padre estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo para rescatar a aquel que era rebelde, So if God actually wanted to provide His own Son to that person who was rebellious, ¿cuánto más va a ser por su propio Hijo? how much more shall He provide for His own Son? Una vez que has sido adoptado, ¿cuándo crees que te va a soltar? Once you have been adopted, when do you think God will let go? La bendición que tenemos es que la promesa de Dios es que Él va a estar de principio a fin obrando en favor de nuestra salvación. So the blessing that we have from beginning to end is that He will be working out that salvation in us continually. Nosotros podemos confiar en la seguridad de salvación, no porque nosotros seamos santos, ni justos, ni perfectos, So we can actually trust the assurance of salvation, not because we are holy and saints. Ese es el camino del fariseo. That's actually the road of the Pharisees. Tampoco confiamos en la salvación y podemos vivir como nosotros se nos pega la gana. Ese es el camino del libertino. And obviously that person who wants to live out the life and on his own terms because of grace, that's also the wrong way. Pero el camino de la gracia es el camino donde entiendes quién es Dios y entiendes que es el camino de la obediencia. But the true road of grace is when you understand what path is it, which is the path of obedience. No porque vaya a perder la salvación, Not because you're going to lose salvation, sino porque es el camino que Dios estableció para sus hijos. but actually it's the path that has been brought out by God for His children. Y deseo ese camino, And you desire that path, y busco ese camino, and you seek out that path. y no tengo conflicto con ese camino, aunque muchas veces no lo puedo caminar como quisiera. And I don't have a conflict with that path, even though I sometimes do not walk on it as I should. Y esa es la diferencia entre los hijos de Dios y los que han conocido la gracia y los que no han conocido la gracia. And so that's the difference among the sons of God, those who have actually experienced grace and those who haven't. Quien no ha conocido la gracia pero sabe el discurso, So that person who has not experienced grace but knows the sermon or the doctrine no desea el camino de la obediencia. actually doesn't really want to carry out the path of obedience. Pero quien ha conocido la gracia de Dios, But he who has actually experienced the grace of God quien reconoce la fidelidad de Dios, and recognizes God's loyalty,
quien reconoce la misericordia de Dios y su poder, and recognizes God's mercy and His power, entonces anhela el camino de la obediencia. so he or she truly seeks out that path of obedience. Es deseable hacer la voluntad de su Padre, So it's desirable to carry out the will of His Father. no porque si no, no lo va a mandar al infierno. Not because you're actually going to be sent to hell, if not. Esa no es la motivación, That's really not the motivation, sino porque he conocido la gracia but de because Dios. you've actually known the grace of God. Así es que vemos la fidelidad de Dios, pero también podemos ver el poder, la misericordia de Dios. So, for example, we see the loyalty of God, we can also see the mercy of God. Isaías capítulo 54, versículo 10. Isaiah 54:10. Podrán moverse los montes, podrán temblar las colinas, pero mi misericordia jamás se apartará de ti, ni se romperá mi pacto de paz contigo. Lo digo yo, el Señor, quien tiene de ti misericordia. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord who has compassion on you. Quien tiene de